बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजा अल मुफरदा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़्वाद त्वा ज़्वा ऐन गैन फा काफ याफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजा अल मुफरदा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़्वाद त्वा ज़्वा ऐन गैन फा काफ याफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजा अल मुफरदा। अलिफ
با تا ثا جيم ها خا دال ذال را ذا ثين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم ها خا دال ذال را ذا ثين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء. قاف ياف لام ميم نون واو ها همزة يا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم ها خا دال ذال را ذا ثين شين صاد ضاد ضاء ضاء
Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamza,